درسنا لهذا اليوم هو le futur simple. معناها نصرف فعل في المستقبل، يعني مازال ما فضتش العملية في المستقبل باه ندير هذاك العمل. مثلا نبدأ بفعل manger، فعل أكل. هذا الفعل c'est un verbe du premier groupe، يفض بالER، donc c'est un verbe du premier groupe. كيف نصرف هذا الفعل؟ نخلي الفعل كيما راهو بيه بلا تيرمينيزون. احنا قلنا بلي الفعل دائما يتكون من اصله ويتكون من تيرمينيزون. كي نصرف البريزون نخلي الاصل ونمحي لا تيرمينيزون ونزيد لي تيرمينيزون تاع كل ضمير. لكن في الفيتور je garde la terminaison، الER هذه ما نمحيهاش، نخلاها ونضيف لها لي تيرمينيزون اللي عندي. pour je mets AI à la fin، pour tu AS، pour il et elle A، pour nous ONS، vous EZ، il avec S ou bien elle avec S ONT. إذا الآن معي مع هذا النص سأقرأ عليكم هذا النص فيه أفعال كثيرة في الفيتور. Bien. Salut Fatima, qu'est-ce que tu feras l'été prochain? Kamel, je partirai en vacances en Espagne. Fatima, super. Dans quelle ville est-ce que tu iras? Kamel, je visiterai Madrid, Barcelone et l'Andalousie. Fatima, tu voyageras seule? Kamel, non, avec mes amis. Nous serons 6 personnes. Fatima, vous mangerez des tapas, de la paella? Kamel, oui, et on se baignera et nous danserons. Fatima, tu m'enverras une carte postale? Kamel, bien sûr. Donc, ce sont des verbes au futur. Il y a des verbes du premier groupe, comme le verbe visiter, manger. Il y a des verbes du deuxième groupe, comme le verbe partir. Il y a des verbes aussi du troisième groupe, comme le verbe être. Bien, nous allons commencer par un verbe du deuxième groupe, c'est le verbe partir. Alors, j'ai créé le verbe tel qu'il est, à partir. J'ai rien effacé, j'ai rien supprimé et j'ajoute les terminaisons. Alors je dis je partirai AI, tu partiras AS, il et elle partira A, nous partirons, vous partirez EZ, il et elle partiront ONS. Donc شوفوا مليح صغاري، قلنا le verbe conjugué au futur ما ننزعلوا والو، نخلي فيه كل شيء ونضيف الا لي تيرمينيزون اللي تعرفوهم. مثلا عندي le verbe manger. Le verbe manger, c'est un verbe du premier groupe à la fin ER. Le verbe manger. عندنا le radical هو mange et la terminaison ER. مع le verbe هذا le verbe كنصرفوه في المستقبل، يعني au futur ما نحيش le ER، نخليه مثلا مع je نقول je mangerai AI، je danserai، je parlerai، tu parleras، tu mangeras. Donc ça c'est un verbe du premier groupe ER، نفس terminaison. partir deuxième groupe IR، نفس terminaison هي AI. باش نعرف باللي رانا في الفيتور عندنا دي زانديكاتور، ينعتولنا باللي لازم نستعمل لو فيتور. مثلا ce soir، هذا المساء، العملية لم تتم بعد، هذا المساء مازال ما جاش.
إذا نقول ce soir le verbe aller. Le verbe aller au futur. أنا مع le verbe aller واش نقول ce soir j'irai. Ce soir j'irai chez le médecin. هذا المساء سأذهب إلى الطبيب. إذن ce soir c'est un indicateur du temps. Ce soir. عندي كذلك كلمة تشير بأنني سأفعل هذا العمل في المستقبل، هي كلمة l'année prochaine. L'année يعني السنة المقبلة. La semaine prochaine. الأسبوع المقبل. Le mois prochain. الشهر المقبل. هذه كلمة تدل على أني لازم نستعمل le futur. أنا وريت لكم يعني لي تيرمينيزون تاع الفيتور. شرحت لكم باللي الفعل في الفيتور ما يتبدلش، يبقى كما هو، ما نحي منه حتى شيء، نضيف له غير لي تيرمينيزون هذوما. وقتها نستعملو كي نلقى المؤشرات هذيا ce soir, l'année prochaine, le mois prochain, la semaine prochaine. Il y a d'autres مؤشرات اللي تدل على الفيتور. مثلا كذلك واش نقول عندنا كذلك demain يعني غدا. demain كذلك تشير إلى المستقبل. الآن ننطلق إلى الأسئلة، بعض التمرينات، ونشوف إذا كنا فهمنا الدرس وإلا لا. On va passer à l'exercice pour mieux expliquer le verbe, des verbes au futur simple. ننتقل إلى تمرين لكي نفهم جيدا معنى تصريف le futur simple يعني الأفعال في المستقبل. Bon, regardez la première phrase. Vendredi, nous, avec le verbe aller qui n'est pas conjugué, chez mamie. إذن معنى هذه الجملة يوم الجمعة vendredi هو يوم عطلة، نقدر نروح فيه للأقارب ونزور فيه الأصدقاء، ونحن نذهب عند من؟ عند جداتنا، يعني شي مامي. إذن مازال ما جاش يوم الجمعة، هو في المستقبل. le verbe aller c'est un verbe irrégulier qui change، donc ما يبقاش aller، يولي ira، irait، ira، iront، irait، iront. Avec nous je نقولوا nous irons. Nous irons. Le vendredi, يعني يوم الجمعة. Deuxième phrase, tu, le verbe pouvoir. Le verbe pouvoir, c'est un verbe du troisième groupe, ça change totalement. Donc, je dis tu pourras. Tu pourras. Tu pourras conduire. Troisième phrase, les enfants, le verbe faire, c'est un verbe du troisième groupe, ça change complètement aussi, يتغير، ماهوش كيما الفعل du premier groupe تاع ER واللي verbe تاع deuxième groupe IR نخليه كما هو الفعل ونضيف لي terminaisons، لكن troisième groupe يتغيروا complètement كيما le verbe faire. واش نقول؟ نقول les enfants feront. Les enfants feront. R-O-N-T. Les enfants feront les devoirs. الأطفال يعملون واجباتهم. الجملة الأخيرة le 29 mai 2020 يعني في يوم 29 ماي 2020 اللي مازال ما جاش. Les élèves de 5e année تلاميذ السنة الخامسة le verbe passer leur examen.
راح يعديو الامتحان تاعهم تاع المستقبل. إذا لو فيرب باسي سي ان فيرب دو بروميير جروب، وحنا قلنا الأفعال تاع بروميير جروب ما عندهمش مشكل، نخلي لو فيرب كما هو، نمحي لي بارونتيز فقط ونضيف او ان تي، لأننا قلنا لي زيليف، ولي زيليف معناها il avec s، il avec s هو او ان تي. نقول passeront عفوا leur examen. نتمنى أن هذه الشروحات أفادتكم. في المرة القادمة سنقوم بإجراء تمارين أخرى لتأكيد المعلومة.